Okay, Satnam, and many blessings to all of you. Сатнам и Another множество beautiful day, благословений another вам в этот Saturday, and прекрасный sixth следующий Kirtan день. Мы Sukmani, сегодня the nav сядем of the вместе Shushmana. и споем Сукмани над We Шушмана. actually very slow, and we only Обычно have a мы few идем more очень sessions left. медленно, и So today I'm going to особенно последние dive, две сессии, а сегодня мы хотим into chanting погрузиться mostly. в Usually чантинг we end with a больше guided в meditation, произношение, и это but будет today направляемая we will do медитация. small breath exercises in the beginning. Сначала у And нас сегодня then we будет will небольшое do chanting. упражнение And today's дыхательное, а потом мы chanting, I будем just want to let you know, петь. I will be a bit И fast. мы будем петь And so сегодня there немного are быстрее, options. чем One option раньше. will be just close your И eyes and listen to me if you can't одна chant из with me, возможностей будет просто because закрыть most of you, глаза the и nad is петь very new to you. вместе со The мной или other option will произносить be ее, или pretend медитировать you на are мой chanting звук. with me. So you just И hum, второй момент — это just create the same пробовать sound that I'm creating. That's создавать the тот же second звук, option. который я The third option произношу. will И be while третья I'm chanting, возможность, когда я буду you петь, recite the вы mantra можете Vaheguru повторять мантру Вахегуру internally. внутренне, вот мычанием, то есть таким So звуком, internally you are внутренним vibrating the звуком, mantra Vaheguru, вибрируя мантру and Вахегуру. externally you are creating a cosmic hum. So these are some of the options. So Или let's же вы dive можете into our session пробовать today. произносить Spine вместе straight, со and let's мной start эту мантру. with the Итак, breath спина exercise. I прямая. want you Давайте to начнем с inhale through небольшого the nose упражнения. Вдох через and нос, hold the sacred breath. задержка священного And as you дыхания. hold the breath, И tighten пока your вы feet, держите священное tighten your дыхание, legs, напрягите ваши кулаки, tighten your ноги, navel in and up, напрягите ваш and пупок tense your внутрь и chest, вверх, tense your напрягите вашу shoulders, грудную клетку, and плечи, tense your напрягите arms and your ваши legs, руки, sorry, arms and your ноги, hands, руки и tense your face, ладони, tense your напрягите eyes, ваше tense your лицо, skull, глаза, скальп, and tense your forehead, напрягите tense your ваш лоб, jaws, напрягите ваш and exhale. и выдох. One more time, И inhale, еще один вдох. and hold, and И again, tense the задержка, и feet, вновь the напрягите ваши legs, the navel ступни, in and up, ноги, tense пупок the внутрь и chest, вверх, напрягите your грудь, shoulders, your плечи, arms, your напрягите hands, руки, your face, ладони, your лицо, eyes, глаза, your skull, your напрягите forehead, ваше the back of the лицо, skull, the скальп, jaws. So when we tense затылок, these лоб. locations, И the когда вы напрягаете memory эти for a moment зоны, is transcended. You transcend воспоминания в your какой-то момент moment to перестают moment существовать. Вы memory, which выходите keeps за you locked пределы in the past. воспоминаний. Вы So if I was to reframe перестаете my быть замкнуты в прошлом. my explanation, so while you're holding, Сегодняшнее, just hold, just hold. пока мы держим и What слушаем, you're doing is you're transcending your то, mind. что вы делаете, You're вы just silencing изменяете your mind. ваш So this is ум, the way to silence the утихомириваете mind. When ваш you have a ум. lot of Нам нужно thoughts, just hold the breath утихомирить наш ум, and который tense the имеет очень specific много мыслей. locations. Есть Automatically, определенные you'll локации feel в a shift in теле, your awareness. которые You'll feel a shift in смещают, your работа mind. с которыми And смещает exhale. ваш ум. Выдох. Last time, inhale Еще один вдох. and hold. Задержка. And as you hold the breath И пока again, вы tense держите, напрягите the feet, the ступни, legs, navel in and ноги, up, the chest, the пупок внутрь и shoulders, вверх, the arms, the грудь, hands, the face, плечи, the руки, eyes, ладони, лицо, the глаза, forehead, the skull, the лоб, back of the skull, and the затылок, jaws. скальп And и подбородок. tense the whole body now. Напрягите все тело. This silences the mind. Ощутите This тишину ума. repattens the Это mind in the moment. реорганизация ума в данный As момент many as you происходит. can do this. Делайте Just это как initiate можно it. дольше. Это This few инициация, exercise, so this few это упражнение. breaths. Всего лишь несколько дыханий, это инициация и выдох. My friends, open your Мои eyes, друзья, just shake откройте yourself, ваши stretch your глаза, legs and tap встряхните yourself, себя, and выпрямите you ноги, dive straight. простучите себя. Can you give me this? I'm not able to share. Devi, can you please give me the И мы сейчас ждем, когда у option to нас share? появится возможность наблюдать за экраном йоги Амандипа, где будет Сукмани, где будет текст. Okay, so diving straight into the nad. Мы погружаемся в над Сукмани. And be with me. Будьте со мной. One of the options that you have. So I'll be chanting любым из really возможных fast today, способов, so that we can которые я complete сказал до this, этого. Мы сегодня будем идти chant in достаточно быстро для того, чтобы закончить сегодняшний. Tan Guru Nanak Tuhin Rankar, Tan Guru Nanak Tuhin Rankar, Tan Guru Nanak Tuhin Rankar, Sloka. कारण कारण प्रभ एक है दूसरे नाही कोय नानक तिस बलहार ने जल थल महियल सोए अष्टपदी
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਜੋਗ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਥਾਪਨ ਹਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਹੁਕਮੇ ਧਾਰੈ ਦਰ ਰਹਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ। ਹੁਕਮੈ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮੈ ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੇਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਮਾਨ ਗਤ ਪਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਬਤਿਤ ਉਧਾਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲਾ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜੋ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨ ਆਵੈ। ਕਹੋ ਮਾਨਕ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇ ਆਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ। ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿਚਲੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਅਨਜਾਨਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ, ਜੇ ਜਾਣਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚੈ। ਭਰਮੈ ਭੂਲਾ ਦੈ ਦਿਸ ਧਾਵੈ, ਨਿਮਕ ਮੈਂ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰੇ ਆਵੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਵਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ, ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ। ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੇ ਬਖਸੀਸ, ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਨੇ ਜਗਦੀਸ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਕਟ ਕਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਆਪਣੀ ਬਣਤੇ ਆਪ ਬਣਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਬੜਾਈ। ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਸਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਓ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਓ। ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ, ਕਬਹੂ ਸ਼ੋਕ ਹਰਕ ਰੰਗ ਹਸੈ। ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਬਹੂ ਊਪ ਆਕਾਸ ਪयाल। ਕਬਹੂ ਵੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ। ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਪਉ ਭਾਤ, ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤ ਰਵਾਲ। ਕਬਹੂ ਅਪ ਹੋਏ ਬਹੇ ਬੜ ਰਾਜਾ, ਕਬਹੂ ਬੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ। ਕਬਹੂ ਅਪਕੀਰਤ ਮਹਿ ਆਵੈ, ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਰਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੈ। ਕਬੂ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਵਖਿਆਨ, ਕਬੂ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੇ ਧਿਆਨ। ਕਬੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ, ਕਬਹੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ। ਕਬੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ, ਹੋਇ ਜੀਆ ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ। ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉ ਸੁਆਗੀ ਦਿਖਾਵੈ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਨਚਾਵੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਪਾਵੇ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਹੁਰ ਨ ਆਵੈ। ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼। ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਏਕ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਬਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗ। ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਇ ਕਟਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਮਿਲ ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ जिसके अंतर राज विमान, सो नरक पाती होवत सुआन। जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत। आपस कौ कर्मवंत कहावै, जन्म मरे बहु जोन परमावै। तन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्खांदा ज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावा, नानक इहाँ मुक्त आगे सुख पावै। तनमंता होए कर गरबावै, त्रैण समान कछ संग ना जावै। ਬਹੁ ਲਸਕਰਾ ਮਾਨੁਕ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ, ਭਲ ਪੀਤਰਤਾ ਕਾ ਹੋਈ ਬਿਨਾਸ਼। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੇ ਬਲਵੰਤ, ਖਿਨਮੈ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੇ ਆਪ ਹੰਕਾਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹਉ ਧਾਰੈ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ। ਅਨੇਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰੇ ਅਵਤਾਰ। अनेक जतन कर आत्म नहीं दृढ़ है, हर दरगह कौ कैसे गव है। आपस कौ जो भला कहावै, तिसे भलाई निकट न आवै। सर्व की रेन जाका मन होय, कहु नानक ताकी निर्मल सोय। जब लग जाने मुझ ते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोय। जब एह जानै मैं किछ करताव, तब लग गर्भ जोन मह फिरताव। जब तारे को बैरी मीत, तब लग नेचल नाई चीताव। जब लग मोह मगन संग माहे, तब लग धर्म राय दे सजाए। परम कृपा दे बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक हउ छूटै। सहज खटे लख कौट धावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै। अनेक भोग भिख्या के करੈ, ना तृप्तावै खप खप मरै। बिना संतोख नाही कौ राजै, सुपन मनोरथ बिरते सब काजै। नाम रंग सर्ब सुख होए, बड़ भागी किसे प्राप्त होए। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ।
जो किछ कीनो सो अपने रंग, सदा सब ते दूर सबहु के संग। बूझे देखे करे बबेक, आपे एक आपे अनेक। मरे न बिनसे आवे न जाए, नानक सद ही रहा समाए। आप उपदेसे समझे आप, आपे रचिया सबके साथ। आप कीनो आपन विस्तार, सब किछ उसका करने हार। उसते भिन्न कहो किछ होए, थान तनंतर एक कै सोय। अपने चलते आप करने हार, कब तक करे रंगा पार। मन में है आप मन अपने माहे, नांद कीमत कह न जाए। सत 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 प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने वख्यानी। सच 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 सब कीना, कोड मदय किने बिरले चीना। पला 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 तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल 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 तेरी बाणी, कट कट सुनी श्रवण बखानी। पवित्र 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 पनीत पनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत। श्लोक। संत शरण जो जन परੈ, सो जन उदरण हार। संत की निंदा नानका, बाहुड़ बाहुड़ अवतार अष्टपदी। संत कै दुख नारजै कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै। संत कै दुखन सुख सब जाय, संत कै दुखन नरक मैं पाय। संत कै दुखन मत होय मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन। संत के हते कव रखे न कोय, संत कै दुखन धान भ्रष्ट होय। संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरੈ। संत कै दुखन ते मुख भवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै। संतन कै दुखन सर्ब जोन पाय, संत कै दुखन त्रिग जोन किरमाय। संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै, संत कै दुखन सब को शलै। संत कै दुखन तेज सब जाय, संत कै दुखन नीच नचाय। संत दोखी का था उपनाहे, नानक संत भावे ता लहे मिल। नानक संत भावे ता ओ भी गत पाहे। संत का निंदक महातताई, संत का निंदक खिन निकट न पाई। संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखियार दीन। संत के निंदक को सर्ब रोग, संत के निंदक को सदा विजोग। संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावै ता उसका भी होय मोख। संत का दोखी सदा पवित्र, संत का दोखी किसे का नहीं मित। संत के दोखी को डांड लागे, संत के दोखी को सब त्यागे। संत का दोखी महा अहंकारी, संत का दोखी सदा बेकारी। संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै। संत के दोखी को ना ही ठाव, नानक संत पावे ता लय मिलाय। संत का निंदी का संत का दोखी अद बीज ते टूटै। संत का दोखी किते काज ना पहुँचै। संत के दोखी का उद्यान भरमैया, संत को का दोखी उजड़ पाइया। संत का दोखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा। संत के दोखी की जड़ किच नाहि, अपन बीज आप ही खाहि। संत के दोखी को अवर न राखन हार, नानक संत पावे ता लय उबार। संत का दोखी यूं बिल लाए, ज्यों जल बहून मछली तड़फड़ाए। संत का दोखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईंधन नहीं थ्रापै। संत का दोखी शुरे अकेला, ज्यों बहाड़ तिल खेत में दोहेला। संत का दोखी तरम तिरहत, संत का दोखी सद मिथ्या कहत। कीर्तनंद का तुरही पाया, नानक जो तिस पावै सोई थिया। संत के का दोखी बिगड़ रूप हो जाए, संत कहे दोखी को दरगह मिले सजाए। संत का दोखी सदा से कहिए, संत का दोखी न मरे न जिवैया। संत के दोखी की पूजा न आसा, संत का दोखी उठ चले निराशा। संत के दोख न दृष्टि कोय, जैसा पावे तैसा कोई होए। पाया कीर्तन मेटै कोय, नानक जाने साचा सोय। सब गढ़ तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसका ओ नमस्कार। प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यागो सास गिरास। सब किछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहाँ विचार। जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ पागी नानक जन सही सलोका। तजहु सियानप सुरजन हो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पव जाय। अष्टपदी। मानुष की टेक बिरती सब जान, देवन कहो के भगवान। जिसके दिए रहे अगाए, भव न तृष्णा लागे आए। मारे राखे को आप, मान के किछ नहीं हाथ। इसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका हुक्म बूझ सुख होए। तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर 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 प्रभ सोए। नानक बिघन न लागे कोय, उस्तत मन में कर निरंकार। कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसनामृत पियो। सदा सुहेला कर ले जियो, नैनो पेट ठाकुर का रंग। सात संग बिन से सब संग,
चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिया हर बिंदा, कर हर करम सरवण हर कथा, हर दरगह नानका उजल मथा, बड़ पागी तेन चरण अगमाहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछानै, उतुत कियो सो जी जानै, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिने निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपने आप सूझे, तिसकी जानो तृष्णा बूझे, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते हर जन रहत, अन दिन कीर्तन केवल बख्यान, गृहस्थ में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन पूखा, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर प्रभ मन चित आवै, सो सन सोहिला नाई डुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक का किसते डरै, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत 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 सीजिया, गुर प्रसाद तत सब बूझिया, जब देखो ता सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल, न है किछ जन्म है ना किछ मरै, आपन चलते आप ही करै, आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल में आप, अनेक जुगत रच थाप थाप, अबनासी नाही किछ खंड, तारन तार्यो ब्रह्मंड, अलख भेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उतरे तनमंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेल लय कृपाल, गुरु का सब जब निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिसने कृपा करे बड़ भागै, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरखौ उत्तम करमान, जो किछ करै सोई प्रभ सो, जो किछ करै सो प्रभ के रंग, सदा सदा बसे हर संग, सह सुभाए होवै सो होय, करने हार पछाणै सोय, प्रभ का जी किया जन मीट लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजै है तिस समाहि समाय, ओहो सुख निदान उनहु बन आए, आप उसको आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान, श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जानन हार, जाकै सिमरन उदरिया, नानक तिस बलिहार, अष्टपदी टूटी गंढन हार गोपाल, सर्ब जिया आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहि, तिसते बिरथा कोई नाहि, रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप, आपन किया कछु न होए, जो जिसो प्राणी लोचै कोय, तिस बिन नाही तेरा किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम, रूपवंतो नाही मोहै, प्रभ की जोत सगल कट सोहै, तनवंता होए क्या गो गर्भ है, जहाँ सब किछ तिसका दिया दरब है, अज सूरा जे कऊ कहावै, प्रभ की कला बिना कै थावै, जे को होए बहे दातार, तिस देन हार जाने गवार, जिस गुर प्रसाद टूटे हर रोग, नानक सो जन सदा आरोग, ज्यो मंदिर को थापे थामे थम्मन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मन, ज्यो पाखाण नाभ चरतर, प्राणी गुर चरण लगत निस्तर, ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश, गुर दर्शन देख मन होय विगास, ज्यो महाउद्यान मह मार्ग पावै, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै, तिन संतन की बाछों तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूर्ख काहे बिल्लाए, पूर्व लिखेगा लिखिया पाइय, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तुझ से चितार, जो किछ करे सोई सुख मान, भूला काहे फिरे अजान, कौन बसताई तेरे संग, लपटो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हृदय माहि, नानक पत सेती कर जाहि, जिस वकर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तज बिमान लियो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल, लाद खेप संते संग चाल, अवर त्याग विख्या जंजाल, तन तन कहे सब कोय, मुख उजल हर दरगह सोय, एहु व्यापार विरला व्यापारे, नानक ताके सत बलहारे,
चरण साध के तोय तोय पियो, अर्प साध को अपना जियो। साध की तूर करो स्नान, साधु पर जाइए कुर्बान। साध सेवा बड़ भागी पाइय, साध संग हर कीर्तन गाइय। अनेक बिघन ते साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे। ओढ़ गई संते दर आया, सर्ब सुख नानक ते पाया। मृतक को जीवालन हार, भूखे कौ देवते आधार। सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लेना पाहे। सब के तिसका करने जोग, तिस बिंदु सर हुआ न होगा। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते उच निर्मल एक करणी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। जाके मन गुरु की प्रतीता, तिस जने आवे हर प्रभ चीता। भगत भगत सुनिए तैलो, हे जाके हृदय को सो होए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत। साची दृश सच आकार, सच वरतै सच आपसार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। श्लोक रूप ना रेख ना रंग किछ, त्रह गुण ते प्रभ पिन। तिसे बुझाए नानका, जिस होवै सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी परमन में राख, मान की तू प्रीत त्याग। तिसते परे नाहि किछ कोय, सर्व निरंतर एको सोय। आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निदान दयाल बख्शंद। सा तेरे की चरणी पाओ, नानक के मन एहो अनराव। मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरण फरण जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। आनंद रूप मंगल सद जाकै, सर्वथोग सुनिए करता कै। राज में राज जोग में जोगी, तप में तपेसर गृहस्थ में भोगी। त्याय त्याय भगते सुख पाया, नानक तिस पुर का किने अंत न पाया। जाकी लीला कीमत नाहि, सगल देव हारे अवगाहे। पिता का जन्म कै जाने पूता, सगल परोई अपने सूता। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम ते आवे से। तेहु गुण मैं जाको परमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए। ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पेख करे एक रंग। नाना विध कीनो विस्तार, प्रभ अविनाशी एक अंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूरे हो पूर्ण सब ठाहे। नाना विध कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब गढ़ तिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवे नानक हर नाम। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पुरियस पवन, नाम के संग उदरे सुन सरवण। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाहे। रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जाकी बाणी, सतपुरख सब मय समानी। सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत। सत करणी निर्मल निर्मली, जैसे बुझाए तिसे सब पली। सतनाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जाके हृदय प्रवेश। सत निरत पूजय जय को होए, नाम जपता की गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत। जिसकी सृष्टि करने हारे, अवर न बूझ करत विचार। करते की मित न जाने किया, नानक जो दिस पावै सो वर्तिया। बिसमन बिसम पय बिसमाद, जिन बुझिया तिसाया स्वाद। प्रभ के रंग राज जन रहे, गुरु के बचन पदार्थ लय। ओ दाते दुख काट नहार, जाके संग तरे संसार। जन का सेवक सो बड़ भागी, जन कै संग एक लिव लागी। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुरु प्रसाद नानक फल पावै। श्लोक आद सच जुगाद सच,
है भे सच, नानक होसी भे सच। अष्टपदी। चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत ध्यावनहार, आप सत सत सब धारी। आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभ भक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, बूझनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, कर्ण करावन तिन मूल पछानिया, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। पैते निर्भव होए बिसाना, जिस देव उपजया तिस माय समाना, बस्त मैल बस्त गडाई, ताको भिन्न न कहना जाय। बूझै बूझन हार बबे का, नारायण मिलै नानक एका। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर का सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम के रंग। सेवक को प्रभ पालनहारा, सेवक की राखे निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभ तारे, नानक सो सेवक सास सास समारे। अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक को सर पर रखा है, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत रखा है। गुरपुता की गत मित कोई न लाखे, प्रभ के सेवक का को न पहुँचे, प्रभ के सेवक ऊंचते ऊंचे। सो जो प्रभ अपना सेवा लाया, नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया। नेकी कीरी मैं कल रखा है, भस्म करा लश्कर कोट लाखा है। जिसका सास न काटते आप ताको राख, देकर हाथ मानस जतन करत बहुपात, तिसते करत बिरथे जात। मारे न राखे अवर ना कोय, सर्व जिया का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी। बारंग बार बार प्रभ जपिया, पी अमृत हो मन तन थ्रपिया। रत नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किछ अवर नाही दृष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम किस का संग। नाम रस जो जन तृप्ताने, मन तन नामे नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहु नानक जन कै सब काम। बोलो जस जे बाद दिन रात, प्रभ अपने जन की नीतात। करे भगता तुम के चाहे, प्रभ अपने सियोरया समाये। जो होवा होवत सो जानै, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण क्या एक न जानो। आठ पैर पर बसे हजूरे, कहो नानक सही जन पूरे। मन मेरे तिनकी ओटल है, मन तने अपना तिन जन देह। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी सरन सर्व सुख पावै, तिसके दर सब पाप मिटावै। और सियाणप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। आम जान न होई तेरा, आवन जान न होवी तेरा। नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक। सतपुरख जन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। तिसका संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी। सतगुर से की करे प्रतिपाल, सेवक को गुरु सदा दयाल। सिख की गुरु दुर्मत मन हिराय, गुरु बचनी हर नाम उच्चरै। सतगुर से को बंद सतगुर से के बंधन काटै, गुरु का सिख विकार ते हटै। सतगुर से को नाम तन दे, गुरु का सिख पागी है। सतगुर से काल तुअल सवारे, नानक सतगुर से को जी नाल समारै। गुरु कै ग्रह सेवक जो रहै, गुरु की आज्ञा मन में साय। आपस कहो कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बेचे सतगुरु के पात, सेवक के कार्य रास। सेवा करत होए न कामी, तिसको होता प्राप्त स्वामी। अपने जन अपनी कृपा करे जिस, अपनी कृपा करे अपनी कृपा जिस आप करे। नानक सो सेवक गुरु की मत ले, बीस बिस्वे गुरु का मन मानै। सो सेवक का परमेश्वर की गत जानै। सो सतगुर जिस हृदय हर नाम, अनेक बार गुरु का बल जाओ। सर्वनिधान जी का दाता, आठ पैर पार परम रंग राता। ब्रह्म में जानो जन्म है पार ब्रह्म, एक आप नाही कछ परम। सहस सियाणप लया न जाय, नानक ऐसा गुरु बड़ पागी पाई। सफल दर्शन पेखत पनीत, परस चतक चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवै, पार ब्रह्म की दरगह गवै। सुन कर बचन करने आगन,
मन संतोख आत्म पतियान पूरा गुर आखा का मंत्र अमृत दृष्ट पे कोई संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नान जिस पावै तिस लय मिलाय जेह बाई कौस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण बबेक काहू बोल न पहुँचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किने ना पाई अनेक भगत बंधन नित करह चरण कमल हृदय सिमरह सदबलहारी सदगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने ए हरस पावे जन कोय अमृत पीवे अमृत सो होय उस पुर का नहीं कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग न ले मन मेरा खेरा रेक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख तह ते नासे तब तुम्हें ठाण बरताई आनंद भया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेश पौ चुका निर्भव है बसै सगल व्याध मन तय खै न से जिसका साथ तिन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी तित पाई चुके ब्रह्म गवन सुन नानक हर हर जस सरवण निर्गुण आप सरगुण भी ही कलाता जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमते आपे पाए हर बिंदु जय वर्ण कोय सर्व निरंतर एक को सोए होत पोत रवया रूप रंग भय प्रगास साध के संग रच रचने अपनी रच रचना अपनी कल तारी अनिक बार नानक बलिहारी सलोका साथ न चले बिन भजन विख्या सगली शार हर हर नाम कमावना नानका एहु तन सार अष्टपदी संजना मिल करो विचार एक सिमरन में आधार अवरूपाव सब मीत बिसारो चरण कमल हृदय उतारो करण कारण सो प्रभ समर्थ दृढ़ कर गहो नाम हरवाथा एव तन संचो हो वो भगवंत संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाए जिस तन का उचार कुंठ उठावे सो तन हर सेवा ते पावै जिसको नित बाछे मीता सो सुख साधु संग प्रीत जिसो बाको करे परिकरणी सा सो बाबा हर की सरणी अनेक पावी रोग न जाए रोग मिटे हर भगत लाए सर्व निदान में है नाम निदान जप नानक दरगह प्रवाण मन प्रभु दो हर के नाई दर्ज स्थावत आवे ठाए ताको बिघ्न न लागे कोय जाके हृदय बरे बसे हर सोए काल ताती ठांडा रणाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण आस भगत पाया तम प्रगास तित कर जाय बसे अबनासी कहो नानक काटी जम फांसी तात विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभ सेवा आप त्याग शरण गुरुदेव रतन जन्म काओ उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनेक पावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भक्त करो मन न लाए मन बंचत नानक फल पाए संग न चाल स्थिर तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुन्न बर अर बनता इनते कहो तुम कवन सना था राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डांब झूठ पसारी जिंदिए तिस बुझना बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुरु की मत तू ले आने पग बिना बड़ू बेस्याने हर की पग करो मन मीत निर्मल हो तुम्हारो चीताओ चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपो अवर नाम जपाओ सुनत कहत रहत गत पावो सारभूत सतहर को नाम सहज सुभाय नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतरस मैल बिन सजाए हो में बिक फैल होए चिंत बसे सुख नाल सास गिरास हर नाम समाल शार सियाण सगली मना साध संग पावे सच तना हर पूंजी संच करहो बिहारी यहाँ सुख दर गय जयकार श्रम निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जापे को सलाह एको एक सिमर एको मन आह एक इसके गुण गाओ अनंत मंत जाप एक भगवंत
एको एका एक हरे आप पूर्ण पूरे हो प्रव्याप निक विस्तार एक ते भय एक रात प्राचत गए मन तन अंतर एक प्रभरता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत प्रभ आया परया तव सरनाई नानकी प्रभ बेनती अपनी भगति लाय अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल से लागे प्रीत भक्त करूं प्रभ की नित नीत एक ओट एक आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ के दुष्मा सुख होए हरस पावे बिरला कोई जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूर्ण पुरख नाही डोलाने सो भर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाओ सात के संग परे सरनान सब त्याग अंतर प्रकाश अंधे लिव लाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सोए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सर्व सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पाया जन्म मरण दुख परम गया इचपुनी सरदा सपुरी रव रयास संग हजूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भगति नाम समाय सो कब बिसरे काल न पाने सो कब बिसरे जे किया जाने सो कब बिसरे जिन सब कुछ दिया सो कब बिसरे जे जीवन जिया सो कब बिसरे जे अगर मेरा खा गुरु प्रसाद को बिरला लाख सो कब बिसरे जे बिकते काडा जन्म जन्म का टूटा गांडा गुरपुर है ते बुझाया प्रभ अपना नानक जन ते आया साधन संत करो ये काम आप आन त्याग जपो हर नाम सिमर 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 सुख पावो आप जपो अवरा नाम जपाओ भगत बाय तरिय संसार बिन भक्ति तन हो सीशार सर्व कल्याण सुख निध नाम बुढ़ जात पाए विश्राम सगल नो दुख का होवत नाश नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंत नंत्रे सुआओ नेत्रों पे दर सुख होए मन भिक्षा साध चरण तोय भग जना का मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर माया गुर प्रसाद नाम जप लाया ताकि उपमा कही न जाय नानक रया सर्व समाय प्रभक सन दीन दयाल भगत कुशल सदा कृपाल नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कड़ा करत प्रतिपाल आद पुरख कारण करतार भग जना के प्राण आधार जय जो जप सोई पनीत भगत पाय लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए एक निमखर के गुण गाय निकराज भोग बड़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहुपाज भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीता पली सुकरनी शोभा तनवंत हृदय बस पूर्ण गुरमंत सा संग प्रभ देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास my friends last one श्लोक सर्वगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप in this beautiful body this sarguna На этой nirguna прекрасной nirankar ноте мы these are the different stages of realization это first is разные the степени sarguna which реализации, is to realize the divine in all and осознавание with all these божественности во forms that I всем, see во around всех формах, которые я вижу reverence for вокруг, everything reverence for every почтение ко life всему, каждой every жизни, flower that blooms is the каждому цветку, sarguna который цветет, every river that is flowing is the каждой sarguna реке, every которая wave in the течет, ocean is the sarguna каждому god движению in form океана, is called Бог в and форме, this это form is not называется. hidden И эта форма не this form спрятаны. you and Эти me формы and all мы that и is я. every grain Все, of что есть, sand каждая every часть, grain of каждая rice клетка, is god каждая in sarguna крупинка in the риса, form все это Бог so в форме. Если вы найдете we want to find god is Если вы everywhere найдете it's Бога, just that то you вы have to увидите Бога recognize the везде. sight Вам нужно просто so осознать recognizing эту the часть, divine in all осознание that божественности is всего. sarguna Это the next is осознание. nirguna Это nirguna is саргона. god is Энергона — formless это it does not have any Бог без form формы, когда Он уже first you не have имеет to realize the формы. divine here Сначала нужно then you осознать go into the божественность next здесь, а realization потом вы идете на the next следующий dimension уровень of realization реализации,
that а, you go deeper into the вы essence идете of God. God is глубже without в form. суть Бога It is the без формы. formless А, which is sustaining То, this что form. без формы, содержится So в first is форме. tangible, because we live Все in the realm of time and space, мы в in the пространстве realm of five времени senses. и в 5 We are чувствах guided to experience the мы God, the divine through the направляемся five для senses. того, чтобы Everything that испытать I Бога в see каждой is a клетке. Все, что reflection я of the вижу, divine. это The breath that I отражение моего breathe is ума. the reflection of the divine. Дыхание, которое Anything that I вдыхаю, это touch is a все reflection есть of the часть divine. So every отражения sense меня. is purified. Любое чувство, And оно then you enter the next layer, the next dimension, воспринимается You go into нами the чисто. formless И следующая divine, which is форма, sustaining this form, когда форма the more теряется, subtle. когда форма And then растворяется. Nirankar. И Ниранкар, Nirankar is that which is even beyond formless. то, что находится за So with form, бесформенным. without form, Итак, есть and форма, there's a dimension which is бесформенная even и beyond уровень, being где without form. есть чистая... This is the Это уровень shunya, за бесформенностью, shunya, это шунья, emptiness, primordial пустота, void, which is первичная beyond the пустота, form and the первичное formless. пространство. Ordinarily, we То, что human находится beings, за формой и we can only бесформенным. perceive, Мы we можем can только only think воспринимать, мы можем только about думать something which или has form представлять о том, and что that имеет which has no form. форму, и These are the то, two что things не which you can имеет perceive, формы. which Это you can две вещи, которые мы можем understand. But the понять. Guru talks about Но another Гуру говорит dimension, о which is even следующем beyond уровне, the который no находится form. It's за called Nirankar. бесформенным. Это So называется these are the three дрянка. dimensions of 3 realization. уровня And the final реализации. sutra is beautiful. И финальная He сутра says, прекрасна. Sunna Samadhi Aap. All this, Все это, the first two первые два and the third, и третий. the form, the Форма formless, and that which is even бесформенная beyond formless. и за All these three бесформенным. Все эти realization три реализации, 3 is уровня within you. внутри вас. Sunna Samadhi Aap. It's within you. Это все в You have вас. never been separated Вы from никогда не this разделены от divine, этого, or и this никогда не longing разделялись to от этой be in божественности, oneness with totality, и от this этой longing to возможности be быть one with единым God or со divine, всем or whatever name you Абсолютом. want to call. Как хотите, It can never называйте leave это. you. It is Это part of your никогда не essence. So покидает this вас, is это the суть, sutra это часть вашей reflecting on сути. that. So the final И эта Ashtapadi for сутра, today, my friends, the финальная three Аштапади, dimensions, содержит эту сутру. all 3 these уровня is всего within you. этого Even when находится you think внутри you are not вас. there, you are there. Даже Even когда when вы you think you думаете, have not что вы не reached, you have здесь, вы already на reached. самом деле здесь. Even when you think you don't know, you have already Когда known. вы думаете, что вы не знаете, вы на That is самом деле the знаете. Когда вы не beauty of думаете, this что вы не достигли, на existence. самом деле Once you достигли. start to flow in this path of the Просто mystics, распространяйтесь в everything этом, is a распространяйтесь flux. в этом состоянии. It's uniting and Это separating. все It is coming and is распространяйтесь в going. этом объединении и Everything is right растворении, here, объединении и right now, in разделении. you, in Это your все essence, in происходит your в вас, being. в вашей There's сути, nowhere в to вашем go but существе, into your own self. только внутри вас самих. Saloka Sarguna Nirguna Nirankar Sonna Samadhi Aap आपने किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब आकार यो किछ न दृष्टेता पापुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमाद जब इसका वर्ण चहन न जापत तब हरक सोग कव किसे व्यापत जब अपने आप पार ब्रह्म ता मोह कहाँ किस होवत परम अपन खेल आप वर्ती जा करने नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कौ किसको गनी जब एके हर गम अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुबाए तब शिव सगत कहो कित ठाए जब अपे आप अपनी जोत धरै तब कवन डर कवन कत डर आपन चलते आप करने हार नानक ठाकुर अगम पार अविनाशी सुख अपने आसन तय जन्म मरण कब कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होय जब अभिगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजना गोचरा गाते तब कौन छूटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजाओ जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्यत होता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिदर लगत कौ कीस
जह जोत स्वरूपी जोत संग समावै, तह किसे भूख कवन त्रपतावै। करण करावन करणे हार, नान करते का नाय सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माय बाप मित्र सुत पाई। जय सर्ब कला पे परबीन, तह भेद कितेब कहो कौ चीन। जब अपने आप उरतारै, तव सगन अपसगन कहाँ विचारै। जह आपन ऊंच आपन आप नेरा, तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मर बिस्मरै बिस्माद, नानक अपनी कत जानवाद। आप जयाशल अशेद अभेद समाया, उहाँ किसे व्याप्त माया। आप उसको आपे आदेश, तह गुण का नाही प्रवेश। जह एक 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 भगवंता, तय कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय अपने आप त्यारा, तय कौन कथे कौन सुनने हारा। बाहु बेअंत ऊंचते ऊंचा, नानक आप उसको आपे पहुंचा। जय आप रच्यो प्रपंचकार, तह गुण में कीनो विस्तार। पाप पुन तह पई कहावत, कौ नरक कौ सुर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल, हौ मैं मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की बख्यान। आपन खेल आप कर देखै, कोच संकोचै तौ नानक एक है। जय अवगत भगत आप, जय पसरै पसार संत प्रताप। दहु पा कापे धनी, उनकी शोभा उन्हु बनी। आपे कौतक करे आनंद चोज, आपे रस भोगन निर्जोग। जिस पावै तिस आपन नाय लावै, जिस पावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार अधा अगनत अतोलै, ज्यों बुलावै त्यों नानक दास बोलै। Inhale Вдох, and hold, задержка. and as you hold the sacred И breath, пока вы tense задерживаете the whole body, священное my дыхание, friends. напрягите все Tense ваше the тело, whole мои body. друзья, все тело. Navel in and up. Пупок внутрь и Roll the вверх. sacred tongue and press the upper part. Заверните священный язык и надавите на небо верхнее. And exhale. И выдох. One more time, И inhale. еще один вдох. And hold and И tense the whole задержка, и body. Navel напрягите in and все up. тело, пупок And roll внутрь the и вверх, sacred и tongue and tense закрутите and язык, squeeze и every cell of yours. нажмите на небо, From the каждую feet, клетку напрягите от draw ног, the от prana ступней, into your knees and into your поднимайте Muladhara прану chakra, вверх, into ваши your navel, колени, into your пупок, heart, into your ваше throat center, сердце, into your горловой third eye, центр, в into третий your глаз, skull, в and скальп, beyond. And и exhale. дальше, и выход. One more time, Выдох. inhale. Еще один вдох. And hold. И задержка. Navel in and up. Пупок And внутрь и bring вверх. awareness to your lotus feet. And draw the Ваши energy from ноги, the feet into внимание, your все knees, into the направьте и Muladhara, into the поднимайте его navel, вверх, into колени, the heart муладхара, center, into the пупок, throat center, сердце, into the third горловой eye, центр, into your третий skull, глаз, скальп и and выше. diffuse it into the empty space above your head. И And вы exhale. в простое пространство, выдох. And very slowly И очень open your медленно eyes. откройте ваши глаза. And Satnam. И So I сатнам. believe Я надеюсь, we will be able to finish our мы Sukhmani сможем next week. So we закончить have only, I think, нашу 4 more Сукмани-сессию. Ast 24. So next week На следующей will be the неделе last session будет последний of our урок Sukhmani. нашего So Сукмани. please join us next week, Пожалуйста, because that will be присоединяйтесь the к нам на final. следующей неделе. And we Это will do будет a special финальный класс, meditation это for будет world специальная healing медитация для and the guidance for исцеления мира. humanity. Now, И along with what we shared today, the stages of все, realization, чем the мы dimensions of делились сегодня, realization, про эти пространства there's another реализации, beautiful sutra which есть says, еще одна "Jaisa сутра. sa taisa drishtaya", to see the reality as it is. Видеть It's a реальность very beautiful такой, как она statement. есть. To Это see the прекрасная reality сутра. Видеть as it реальность is. такой, как она Ordinarily, есть. when Обычно, something когда manifests in что-то front of us, происходит we understand напротив it нас, мы from понимаем это the concepts, из концепции, which we have которую pre-decided. мы уже So we определили never до see того, как это whatever is произошло. happening Когда мы in its видим freshness. когда мы видим So everything все which то, is как fresh, есть, это which is new, становится новым, listen становится to this, my свежим. friends. Everything in existence Все в is творении fresh свежо и and is ново. new И это and ново. is unique. You know И this это moment уникально. Каждый came момент and went away. приходит It was fresh. и уходит. Каждый It was момент unique. новый. It was totally different. Это It did not абсолютно repeat. каждый раз разный момент. Он In никогда не the повторяется. cosmos, В космосе nothing is being repeated. ничего не повторяется.
Everything is new. Все новое. This moment now, which Каждый is момент gone, сейчас and the next прошел, moment that тот, comes, который every прошел, и moment следующий, который придет, и is a каждый new. момент новый. It's different from the previous. Он абсолютно другой от предыдущего. Our mind Наш ум is always in a pattern. все время It is находится в always каких-то stuck in the old. установке. Он And застрял we в impose себе. И мы, our idea, our наш, concept, our understanding и у нас есть наши upon the freshness концепции и of the cosmos. представления. И если мы их отбросим, мы We сможем kidnap увидеть this эту freshness which is being свежесть given to you by космоса. totality. Это An дается нам opportunity, a total абсолютом. И newness эти in this возможности moment увидеть новое is kidnapped в by нынешнем our моменте, в моменте old сейчас. patterns. We kidnap the reality, the Но мы freshness of the застряли в reality. This is наших God, you know. старых паттернах. This is И мы what is забываем то, что happening это now is God. мгновение, оно пропадает, This его is больше нет. existence. This is reality. Это Fresh, new. реальность, новая, свежая. But we always Но мы understand все it время in relation to понимаем это something we и have воспринимаем understood это in the past. по отношению So we к never тому опыту, который experience мы the имели до rawness, этого. the freshness, the Мы newness испытываем of эту existence. новость, So the свежесть Guru says, искаженно. Гуру at говорит, least for some time в in a итоге, day, sit иногда, в течение and дня just сядьте experience the и reality просто as it is. ощутите Don't think реальность about такой, what is какая она happening. есть. Не думайте о том, что происходит. Experience Просто the переживайте, experience проживайте as an experience. опыт как опыт. Jaisa sa, taisa drishtaya. Experience this experience as an experience, not something that you Переживайте start опыт digesting. как When you start опыт. digesting, it Не becomes пытайтесь karma. переварить его, не пытайтесь его осознать. Когда вы пытаетесь It переварить becomes опыт, это part of your old называется pattern. карма. Вы And that возвращаетесь is в the свои reason старые why you are паттерны. stuck in your old И именно emotions. это That's причина, why you потому can't что мы go застреваем в let go of старых your emotions. эмоциях, в старых That is мыслях. why you cannot come out of Именно the patterns which поэтому you have мы не created. можем выйти Because you do из not наших recognize the паттернов, freshness потому что and мы the не осознаем newness and the свежесть и uniqueness новость, of this уникальность moment that момента, is manifesting. этого момента, So который instead прямо of сейчас происходит. relating to this in relation to here, По you отношению, relate to this in relation to this. That means to start это experiencing означает this начать experience as испытывать an опыт experience, таким, not какой он something есть, такой, upon which каким он you является, вне impose your зависимости understanding of нашего right and влияния wrong, от того, good что and правильно bad. это или This плохо, или frees you. неправильно, хорошее или плохое. Это останавливает нас. Immediately you are free. Сразу, как And только вы this это last осознаете, вы становитесь aspadi that we had, свободными. Guru talked about that freedom. Guru said И there's Гуру nobody is говорит об этой bound. свободе. Гуру There's говорит, no что bondage. Nobody is stuck. никто не Guru застрял. talks about that. In our essence, in our reality. В нашей сути, в Because in the нашей existence, there's реальности, nothing that is tied. Everything в is этом free flowing. You проявлении understand? нету ничего, что нужно Everything is очищать. Все free. свободно, весь мир Now, свободен. tell me what in existence Скажите, is tied. что, где Everything is проявление, a в free каком flow. месте There's оно a застряло? potential Есть of full чистый blooming into поток, anything. который The cosmos цветет is везде. blooming Космос into расцветает its pure в potential. нашем чистом потенциале, в своем чистом Because потенциале. there is no thinking. Потому что там нет It is just being. мышления, только If for a moment, and присутствие. this is called Nam. Даже на мгновение. Это Nam называется Ketare нам. Samajant. That is another sutra that he Еще had. одна сутра. Nam, which Нам. means to delete your Что означает individual удалить вашу индивидуальность. Na, Нам. no, me, not Нет me. ми, Nam is нет a state меня. of being where you recognize the freshness Тогда, of когда this вы moment, осознаете and instead of свежесть digesting it момента, новость based on момента, your understanding of reality, без вашего your понимания understanding of реальности, that circumstances, you embrace it in its wholeness. вы Don't начинаете segment it. ощущать Don't всю divide it. полноту всего That is karma. происходящего. Не That's all. разделяйте этот You need опыт, to shift иначе будет your карма. understanding. Всего лишь нам нужно Instead сменить of owning понимание it, why всего, don't you что disown yourself, infuse приходит, и yourself почему into totality? и Ordinarily, when раствориться, something happens, вынести себя this в этот segmenting we абсолют. divide it into the way we understand or the way we have Перестать been разделять весь conditioned. опыт, который So происходит. instead of doing that, instead Если мы of будем это, speaking from here this way,
Если Why мы don't будем брать you это go отсюда и this way? It's погружать called туда, opening of the а heart. нам нужно, наоборот, выйти So наружу. Это start называется открытие сердца. seeing this moment as it is, Начните not the видеть этот way you момент таким, understand it. какой он This will free есть. you from your mind. Это освободит вас от This вашего will ума. free you from Это karma. освободит вас от кармы. This will give you an experience Это that даст nothing in вам this опыт, existence is что tied, ничего в этом nothing is творении, bound. ничего не There's no завязано, bondages. And the ничего Guru goes to even deeper. нету, There's no duality. здесь There's нет no yin, there's дуальности, no yang, Guru says. нету ни инь, ни There's no янь, Гуру there's no говорит. male, there's no female. Нету ни There's no женщин, ни Shiva, there's no мужчин, Shakti. ни It's just Шива, ни one Шакти. universal Есть только cosmos. It единое depends on единство you космоса. what you want to draw out of that. И это But все from вы the можете взять. cosmos Это все для вас. perspective, И из there космической is no перспективы two, there's no duality. нет It is дуальности, one нет двух. universal Все consciousness одно. vibrating. And when Вселенная you start to understand вибрирует that, you едино. И когда infuse мы yourself понимаем это, or you мы diffuse yourself into totality. мы And in освобождаем the и here распространяем and себя в now, абсолют. there is Только release. здесь и сейчас It's есть. not after some time. It's not after this Нету much этого practice. там через No, какое-то it время is или еще immediate когда-то. release. It's Это just только a сейчас. И shift of моментально awareness, a shift of происходит understanding. So with this осознание. realization, my И в этом friends, we понимании, come мои to the end друзья, of today's session. мы подошли к And концу before we сегодняшней go, сессии. И перед тем, как мы we уйдем, have some у announcements for нас есть you. We just несколько launched анонсов для our вас. Code of Nad workshop. Предстоящее It's a мероприятие Код НАД. four-week Он был module уже на русском sessions. языке. Это Then we'll dive 4-недельная in depth сессия, 4 класса, и мы будем to погружаться what actually Nad is. в глубину Nad is того, not что chanting такое над. mantras. Над — это не пение или чант мантр. When you are chanting to the Когда cosmos, вы поете it is called космосу, mantra. это называется But when мантра. the Но cosmos когда starts to космос sing начинает back to you, it's петь called mantra. вам обратно, We will отвечать, dive это into this называется над. ancient, Мы sacred, and погрузимся в secret эту древнюю священную, teachings в древнее of священное Nad, also учение known as над, Nad Brahma. Nad Brahma. Totality, абсолют, confined. включает, Totality reduced into a включает, sacred sound, which is vibrating in сохраняется в священном звуке, you. который вибрирует в вас. Encapsulating the Он divine. капсулирован Divine in confinement, because в you are божеств... confined, and you can assess the divine when it Вы confines можете itself for получить the sake of доступ you. к божественности, когда By вы union with погрузитесь that, в это you состояние, are когда free вы and you become Brahma. It's соединитесь called с этим Nad состоянием, вы Brahma. освободитесь. Это Another называется way to translate it Нам would be Брам. God in the form of sound. Бог Not the в sound форме that you звука. create, Не звук, который вы enough of your создаете. creation. It's Это time to другая форма melt. создания. It's time to melt. Это Let this время wave melt into the открываться ocean and become the ocean. и And the Guru talks познание about that. разности океанов и всего творения. Let this individual wave merge into the cosmic ocean. Пусть ваша This индивидуальность will be сольется sign с we этим will be sharing with you. космическим We will dive океаном, и into это the то, чем я хочу philosophy. поделиться We с will dive вами. into the understanding. We will Мы do погрузимся practical в эти exercises. эзотерические And учения then the symptoms и изучим that will симптомы, manifest in the body, которые будут that you have been происходить в accepted теле, in the которые house вы of the будете beloved. ощущать, и And которые if вы you have been будете применять, accepted in когда the house of the подойдете, beloved, there's когда some найдете symptoms, доступ к дому internal возлюбленного. symptoms. Мы The изучим sages эти of the past симптомы. mentioned 10 Мудрецы symptoms, прошлого 10 variations, говорили о 10 10 разных dimensions of вариаций и songs пространств that the soul песен, starts to sing которые and express as it тогда, unites когда with душа its начинает beloved, петь, и это for which the называется soul соединением has с been searching возлюбленным. from life after life И after life. наша душа именно It's my этого privilege ищет из to share жизни this в sacred science, из жизни в жизнь. И share это this моя sacred привилегия technique. делиться We won't do этими a lot of things. священными We'll do a техниками. Мы не simple. будем делать много вещей, мы будем делать простые Ordinarily, вещи. we do a lot of Обычно мы kriyas, делаем много deities, крий, but here, но very сейчас simple, very все будет precise. очень Because просто. dharma is very simple. These are the Учение deeper очень inner просто. teachings Дхарма of очень the проста. path of Это dharma. внутреннее So I учение invite you пути Дхармы. Я to приглашаю be with вас. me. We have the details Будьте in со the chat. мной. It's called the Code of Детали Nad. есть в чате на And also be in английском, the в mailing группе list. в Сангате мы Other на than русском that, опубликуем. I will hand over to Devi if she has any Может быть, announcements. Дэви еще хочет что-то сказать. Satnam, thank you, Yogi Ji. Сатнам, And спасибо, everyone Йоги Амандип. for joining us today. И спасибо всем, And кто these присоединился к нам classes are сегодня. donation-based, so
Если вы хотите сделать свое пожертвование, вы можете это сделать через PayPal, через ссылку Making of a Yogi в Сангате. Йоги Амандипа мы уже опубликовали эту ссылку. Если у вас возникают какие-то сложности, обратитесь к администратору, к Аджайбу ко мне или там к Шалпанай, к Лёше. Также у Йоги Амандипа есть страница в Фейсбуке, в Инстаграме и YouTube-канал Making of a Yogi. Вы можете делиться дхармой и публикациями Йоги Амандипа в социальных сетях. Если вы хотите какое-то, да, поработать один на один с Йоги Амандипом, у вас какие-то вопросы, или вы хотите получить практику, или еще какие-либо у вас есть вопросы, вы можете обратиться к Йоги Амандипу по почте, либо, опять же, So написать next week is the админам в final Сангат. session Итак, of на следующей Sukhmani. неделе у нас So please join последний us класс and крайний с we'll Сукмани. dive into Присоединяйтесь final к нам. Sukhmani. May Guru Ramdas bless all of Пусть you Гуру Рамдас with health, благословит вас wealth, and prosperity. здоровьем, And the highest gift that is to благоденствием vibrate to и Sukhmani. I'll успехом. see you И soon and высший thank you подарок — это everyone петь who came, who Сукмани. sat, and Все those те, who кто were part of пришел, this те, manifestation. кто были частью Sat этого Nam and many мероприятия, сад blessings to нам all of you. всем, Sat Nam. множество благословений.